अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अलवारिसुल करीम या वारिस या वारिस या वारिस। मैं तनवीर अमीन वारसी ख़ास तौर पे मैं अपनी तारुफ़ को करते हुए चलूँ कि मेरा दाखिला सिलसिला वारसियत में मेरे रहबर का नाम किबला बाबा निजाम शाह वारसी है। और अकॉर्डिंग टू बाबा निजाम शाह वारसी जो हैं किन से दाखिले में है ये भी बताते हुए चलूँ कि किबला बाबा शाहिद अली शाह वारसी से दाखिले में है। और ये भी बताते हुए चलूँ कि किबला बाबा शाहिद अली शाह वारसी किन से दाखिले में है, बाबा फैजू शाह वारसी से दाखिले में है। अब ये भी बताते हुए चलूँ कि बाबा फैजू शाह वारसी किन से दाखिले में है, तो वो हुजूर हाजी हाफिज़ हकीम सैयद वारिस अली शाह अज़म अल्लाह ज़िक्रुहू के बैतियत में है, यानी कि दाखिले में है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि सरकार आलम पना किससे दाखिले में, क्योंकि सरकार आलम पना वारिस पाक एक ऐसी ज़ात है जो जिसके बारे में कोई अल्फाज नहीं की जा सकती। जो आले रसूल हैं, जो सैयद हैं, जो फ़कीर हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब रही बात, आपने कह दिया है कि निजाम शाह जो है अपने चेलों को क्या तरीके से बताते हैं और उन्हें जाकर के माफ़ी मांगनी चाहिए आस्थाने में, और दीगर जो है इनकी तरबियत कहाँ से हुई। तो मैं बता दूं हज़रत कि हमारे रहबर की तालीम जो है ऐसी है कि हमारे रहबर कहते हैं कि दुनिया के तालीम ना होना, खुदा की बंदगान खुदा की बक़द इम्कान खिदमत करना, कल्ब की निगरानी और नफाज के शुमार से गाफिल ना होना, यानी कि बड़ी वज़ीदारी वो है जो करे सो किए जाए। सिलसिला वारसियत में वज़ीदारी अहम रखती है सिलसिला वारसियत में। अब ये बात कह रहे हैं कि सिलसिला वारसियत में वज़ीदारी है क्या, तो मोहब्बत है। मोहब्बत अगर आप कह रहे हैं कि वो वकालत कर रहे हैं, तो एक बात बताइए कि वकालत करना बहुत बड़ी बात है। एक वकालत नासिर अब्बास ने भी किया था, जिन्हें गोली मार दी गई थी, अहले तशय्यो के हेड थे। तो वकालत वो वकालत खतीब अहले बैत थे। पर लेकिन ये बात को आप समझ लें कि वकालत क्या है। वकालत है सही और गलत में फ़र्क पैदा करने की वकालत कहा जाता है। अगर कोई शख्स वकालत करता है तो उसके पीछे उसकी वजाहत होती है। उस वजाहत को डॉट को आप क्लियर करें। आपसे ज़्यादा दूर पे तो नहीं है, वो आस्थाने में ही है, देवा में ही है, ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे कोने में रह रहे हैं। तो आप तो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप तो वीडियो बना रहे हैं और बेशाख्ता कह रहे हैं कि निजाम शाह वारसी जो है उस पर टीक लगा है, बाकी सब अहराम पोशों पर जो क्रॉस लगा है। तो मैं एक बात को क्लियरफिकेशन करूं, जो सोहेल अहमद वारसी ने जो टीक लगाया है उसके पीछे अहराम पोशों की किसी तरीके की बदगुमानी करना नहीं है। ये जो 5 अहराम पोशों ने अपने अपने हिसाब से जो भी कुछ कहा है, मैं उस पर भी एक तरह से रोशनास करते हुए चलूँ। किसी भी अहराम पोश की शान में मैं गुस्ताखी हरगिज़ नहीं करना चाहता, ना करूँगा। लेकिन जो आपने स्पीच दिया है, जो लोगों के सामने अपनी बातों को रखी है, पहली बात नूर शाह वारसी ने जो कहा कि किबलाए आला जनाब साद महमूद साहब के किरदार और गुफ्तार इतनी बुलंद बाला है जो ख़ास तौर पे अहराम पोशों पे भी नहीं पाई जा सकती। क्या ये अल्फाज ठीक हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप एक कंपेयर कर रहे हैं एक सादा पोस्ट को अहराम पोस्ट से। क्या ये ठीक है? अहराम पोस्ट की अपनी दर्जात है, सादा पोस्ट की अपनी दर्जात है। वो मैनेजर हैं, उनका मैनेजमेंट काम करना। ये फ़कीर हैं, इनका काम बैतियत करना है, इनका सिलसिला पे ख़ास तौर पे फ़िक्र करना है। ये इंटरनल है, वो ऑटर्नल है, वो आउटडोर है। उनका काम बाहर की सियासतों और बाहर के मामलात पर नज़र रखना है, ना कि अंदरूनी मामलात पर नज़र रखना, ना तरीक़त से लेना दे, तरीक़त पर ख़ास तौर पे फ़िक्र करना है। क्या वो बैत करेंगे? अब ज़रा ये बताइए, बैत करेंगे तो सिलसिला वारसियत क्या सादा पोस्ट से बैत लेगा? आप पहले ये बताइए, सिलसिला वारसियत अहराम पोशों से दाखिले में होगा या सादा पोस्ट से होगा? पहले ये बताया। दूसरी बात, मैं किसी के भी रहबर पर कोई नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी के रहबर मेरे सरो तस्लीम, मैं उनको कबूल करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद किसी की शान में गुस्ताखी करना नहीं। लेकिन अगर बात हमारे रहबर पर उठती है तो बेशक मैं खामोश नहीं रहूँगा। इस चीज़ को आप समझ लें, क्योंकि अगर आपके रहबर के ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो आप खामोश थोड़ी ना रहेंगे। उसी तरह से आपने फ़ैयाद वारसी को जो इतना ट्रेंड्स ले लिया है, तो फ़ैयाद वारसी का जो अल्फाज है, जो भी बातें हैं, आप उसको समझिए। अगर उससे तकलीफ़ हो रही है आप उसकी कांटेक्ट लीजिए, उनसे मिलिए। वो तो बेशाख्ता कह रहा है बंदा। और अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हम उनकी चपलूसीबाजी कर रहे हैं, उनके ग्रोह में हैं। अरे फ़ैयाद वारसी से मुझे क्या लेना देना? फ़ैयाद वारसी है कौन? मेरा मकसद मेरे रहबर से है, मेरा मकसद मेरे पीर से है, मेरा मकसद मेरे सरकार आलम पना से है। मुझे क्या लेना देना किसी? मैं हक परस्त हूँ तो हक से मेरा लेना देना। आप इस चीज़ को समझें। दूसरी बात, आपने कहा कि ख़ास तौर पे जो है निजाम शाह वारसी जो है फितना फैला। क्या फितना फैला रहे हैं? आपको
کیا فتنہ پھیلا رہے ہیں؟ آپ ان سے جا کر کے بات کیجئے نا، آپ کو تو بات کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ آپ نہیں بات کر سکتے۔ دوسری بات، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے چیلا کا تعلق میلہ سے ہے، ہم لوگ کوئی چیلا ویلا نہیں ہے، ہم لوگ بیعتیت میں ہیں، مرید ہیں، اس چیز کو سمجھ لیں۔ مرید کوئی کھیل نہیں ہے، جو مراد سے ہو کر گزرتا ہے اسے مرید کہتے ہیں۔ آئیے سلسلہ وارثیت پہ آپ کو بات کرنا ہے نا، طریقت پہ بات کرنا ہے نا، علم کی روشنی پہ بات کرنا ہے، تو آئیے میں بات کروں گا آپ سے، اب بے شاختہ بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ ہوگا تو ان کا صحرا ان کے سر میں باندھا جائے گا، تو ان کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا مطلب ٹھیڈنگ دینا ہوا۔ آپ لوگ جس سے بھی ویڈیو بنوا رہے ہیں، جو بھی حرام پوشوں کو سامنے لا رہے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کا حق ہے؟ دوسرا فقیر کہہ رہا نہیں، فقیر کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اب ذرا بتائیں، فقیر کا کوئی حق نہیں ہوتا تو حق وارث بولنا چھوڑ دیں؟ حق وارث کیوں بول رہے ہیں؟ وارث حق ہے اور حق وارث ہے اور وارث کا حق ہے، اس بات کو سمجھیں آپ۔ ایک بات پہ پوری بات کلیئر ہے، ہم سپورٹ رہبری ہماری جو کر رہے ہیں وہ سرکار عالم پناہ کر رہے ہیں۔ آپ کی اگر رہبری سرکار عالم پناہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو اپنی جگہ رکھیں آپ۔ کسی کے احرام پوش پر، کسی کے خاص طور پہ رہبر پر اس طرح سے نکتہ چینی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جناب اعلیٰ، آپ احرام پوش ہیں، آپ کو صحیح تسلیم، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو حق نہیں مل گیا۔ قبلہ خاکی شاہ وارثی کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور عزت کروں گا کیونکہ بہت پائے ہستی کے بزرگ ہیں وہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے احرام خاکی شاہ سے لے لیا اور بے شاختہ آل فال بولتے ہوئے چلیں۔ آپ ہمارے رہبر سے ملیے نا، جا کر کے بات کیجئے۔ آپ سہیل احمد وارثی کو کہہ رہے ہیں تو میں سہیل احمد وارثی کو کور اپ نہیں کر رہا ہوں۔ سہیل احمد وارثی نے کیا کہا ہے؟ سہیل احمد وارثی نے جو بھی پوسٹ کیا ہے اس پوسٹ کو آپ دیکھیں، اگر اس پہ غلطی ہے تو آپ سہیل احمد وارثی کو کال کریں، ان سے بات کریں۔ آپ جو سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں اور چلیے انہوں نے غلطی کیا، میں آپ ہی کی بات کو پکڑتا ہوں، کیا آپ کون سی اچھائی کر رہے ہیں؟ وہ کیچڑ اٹھا رہے ہیں تو آپ کون سا کیچڑ کو صاف کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو کیچڑ اٹھوا رہے ہیں۔ آپ جو پرانی ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے سلسلہ وارثیہ کا؟ وہ اگر بدنام کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے سرکار کی روشنی پر، سرکار کی علم پر، سرکار کی تعلیمات پر گفتگو ہو رہی ہے، پہلے یہ بتائیے آپ۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے دی ٹیچنگ آف حاجی وارث علی شاہ، اپنے مینیجر ہیں تو مینجمنٹ کے استر سے چلائیے نا بھائی، آپ کو تو پوسٹ ملا ہے۔ آج جو ہم دوسرے کے مدرسوں سے تعلیم حاصل کر کے آ کر جو ہے ممبروں پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد خطابت شروع ہوتی ہے، تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بریلی کا بول کر چلا گیا، دیوبند کا بول کر چلا گیا، تو آپ اپنی جماعت کی کیوں تیار نہیں کرتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے آپ مدرسہ وہاں سلسلہ وارثیت کی تعلیمات پر زور کیوں نہیں دلواتے ہیں؟ مسجد بنوا دیا آپ نے، مسجد تو خدا کا گھر ہے، تو وہاں تو ایک قبلہ گاہ تھی، پھر بھی آپ نے دوسرا قبلہ گاہ بنایا، مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں اچھی بات ہے، وہاں نماز بھی قائم ہونی چاہیے، وہاں شریعت کو بھی قائم رہنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر ہولی بھی کھیلی جاتی ہے۔ اس چیز کو سمجھے آپ، سلسلہ وارثیہ خاص طور پہ اس چیز کو سمجھیے کہ یہ سادھو سنتوں کا لائن ہے، یہ فقیری کا لائن ہے، یہاں ایک طریقے سے کٹھر وادی وچار دھارا اور بریلیزم نہیں چلے گا۔ خاص طور پہ میں کھول کر بول رہا ہوں، بریلیزم سے میں میرے بہت ایسے دوست ہیں جو میں بریلی کے، خاص طور پہ بہت ایسے بھائی ہیں جن سے میں جڑا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سلسلہ وارثیت پہ کسی اور کے جو ہے عقائد کو جو ہے منسوخ کروا لوں گا۔ اس چیز کو آپ سمجھیں، میں کئی مدرسہ پہ جاتا ہوں جو بریلیوں کی ہے، لیکن کبھی اختلاف نہیں۔ مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو خاص طور پہ اہل تشیع ہے، لیکن جب اہل تشیع کے مسجد پر پڑھتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھتا ہے۔ اور مجھے وہ سنی بہت پسند ہے جو اہل تشیع کے یہاں پر مجھے اہل تشیع وہ بہت پسند ہے جو اہل سنت کی مسجد پر جاتا ہے اور ہاتھ کھولے ہوئے نماز پڑھتا ہے۔ تو اپنی آپ پہچان چھوڑیں، میں وارثی ہوں، میں اپنی پہچان کو چھوڑوں گا، میں کسی کو دکھانے کے لیے چشتی نہیں بنوں گا، قادری نہیں بنوں گا، سبھی کی عزت اپنی منزلت پر، اور بے شاختہ غریب نواز، خواجہ خواجگاں، عطائے رسول، حضرت معین الدین چشتی، یہاں تک کہ غوث اعظم، جتنے بھی ولی اللہ، میں سبھی کی عزت و منزلت رکھتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سلسلہ وارثیہ کسی اور کے سائے میں پلے گا۔ یہ چیز کو آپ سمجھ لیں، وارثیت کا اپنا ٹیگ ہے، اپنا لوگو ہے، اپنا سسٹم ہے۔ یہ مت کیجیے حضرت، یہ نہ کیجیے، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ لوگوں سے، اور بے شاختہ بہت کھلی لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں تو کہنا نہیں چاہتا تھا، بہت بند لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجبور کر دیا یہ نور وارثی صاحب اور کیا نام ہے ان کا، یاور صاحب نے۔ ارے آپ لوگ فقراء ہیں،
मैं फ़ुकरा हूँ, आप फ़ुकरा हैं, तो मुझे बहुत फ़ख्र है, आप लोगों को देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। लेकिन आप ट्रस्ट के हिमायत से इस तरह की बात कर रहे हैं कि आज फ़कीरों पर भी वो पास नहीं आती, फ़कीरों में भी वो किरदार नहीं पाई जाती जो साद महमूद साहब के पास है। क्यों भैया, क्या पाई जाती है? ज़रा आप लोगों ने क्या देख लिया उन पर? तो मैं भी दाखिले को अपना रद्द करवा करके उनसे दाखिले में ले लेता हूँ, या उन्हें कहें आप एहराम पहने कि मैं उनसे दाखिले में ले लेता हूँ। तो कहने का मतलब एक तरफ आइए ना, वो खिलाफत लिए हुए शाह विलायत शाह से, तो फिर वो सिलसिला वारसियत में खिलाफत का तो मामला है नहीं ना जानशीनी गति नशीनी का है। तो आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं, इस बात को आप क्लियरिफिकेशन करें लोगों के सामने। मैं किसी पर किसी तरीके की नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, ना फितनागरी को फैलाना चाहता हूँ। हम लोग मौला कायनात को चाहने वाले हैं, हक परस्त हैं, हक परस्ती की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बढ़ चढ़ करके हमारे रहबरों पर उंगलियां उठा लेंगे और हमारे सिलसिले पर जो है गुफ्तार कर लेंगे। आप सिलसिला वारसियत पर रोशनी दीजिए, आप अपने रहबर पर क्यों नहीं बोलते हैं? अगर इतनी तारुफ बयान करना तो अपने रहबरों पर तारुफ बयान कीजिए। कभी तो नहीं सुना आप उनकी तारुफ बयान कर रहे हैं जो ख़ास तौर पे एक पोस्ट पर हैं। क्या सिलसिला वारसिया एक पोस्ट वालों पर तवज्जो देगा, गरीबों पर नहीं देगा? गरीबों की बात करेगा लेकिन गरीबों का साथ नहीं देगा, हक परस्ती की बात करेगा लेकिन हक का साथ नहीं देगा। क्या ये ठीक है? बेशाख्ता बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा तमाम लोगों से कि देखिए, सिलसिला वारसिया पे हमारे रहबरों की तालीम ख़ास तौर पे एकदम सीधी और साफ़ है कि पैगाम मोहब्बत, और मोहब्बत के साथ साथ हम लोग हक परस्ती पर बात करना चाहते हैं। आप इल्म की रोशनी पे बात करें, आप गुंडागर्दी, दहशतगर्दी और इस तरीके की भ्रष्टाचार से बात ना करें। आप लोगों से तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और अगर बात करना भी है तो इल्म की रोशनी पे बात करें हज़रत। ये गाली गलौज कमेंट्स में आ करके आप हमारे पर्सनल लाइफ पर इंटरफेयर कर करके डिस्कशंस कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? किसी को भी हक नहीं बनता कि कोई किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सके कि उसकी हालात ज़िंदगी पर क्या चल रहा है। ये सब दुनियादार करते हैं, तो इससे ये साबित होता है कि तुम दुनियादार हो और दीन को आड़ ले करके दुनियादारी कर रहे हो। बस इतना कहूँगा कि सिलसिला वारसियत पे सरकार आलम पना वारिस पाक की ही इरशादात चलेगी, सरकार आलम पना का ही मरकज़ चलेगा, और दी टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह पे ही काम होगी। वल वारिसुल करीम, या वारिस या वारिस या वारिस।